Guys, oh, busy na naman guys, oh. Ay, grabe talaga, oh. Mga ceiling boat guys, oh. Ayan sila, ang dami, oh. Sir Mario, Joseph to mga to. Walang magawa sa buhay guys. Enjoy lang, ika nga, enjoy lang, yun, oh. Ayan, oh. Dami nila. Ah, grabe talaga, oh. Ikot-ikot na sila rito, oh. Talagang adventure talaga sila. Enjoy lang, no guys. Iwas stress, ayan, oh. Yun naman, oh. Ay, grabe talaga itong mga ceiling boat na to. Hindi yung panahon kasi mainit yung panahon kasi kaya hindi sila mapakali. Ayan, oh. Banking sila dyan sa ano, karagatan, oh. Ayan sila, oh. Ayun pa, oh. Dami sila, oh. Ayan. Grabe, enjoy guys. Enjoy lang.